daw sa inyo guys no. Karon guys kasway na mo ana guys mamin guys so manlawig ta sa sapa. So karon guys mo na atong fishing adventure karon guys manlawig ta. Ayan guys no kuhaw na nato ato secret weapon. So itsa na di pwede. Ato ara pagka-timing na pagkatamo. Swabe ratong movement niya. Oh yeah! Ala guys, nakabot na sa sapa guys no. Ay matik na guys. Natudlo-tudlo pa si uncle niya diya mo guys. Di rata guys dapat guys putahan guys no. Ano guys atong first one nato guys tisok sa atong pingwit guys no. Sa atong lawig atong suod guys. So layong mo. So okay na daw no yan guys. Jari ra ikaduha na pud natong taan guys. Kaduha natong tisok guys. Mura gihapon guys. Atong gyapon ang gisukod diha guys no. Atong tisok para ligon guys. Para pagbira ng isda di na madala. Okay na daw no. Yapta na tadi ng gabi guys no. Ayan guys, tudlo-tudlo pud niyang kuldiha guys. Sabi nakaulahin nato guys na taan. Jari ra guys, pag kumana to taan guys, may tuyoy guys. Atong gitan-aw guys, atong gitsubay kun usay matuyoy guys. Una ay ato guys, is kamo pantat guys. Delikado ba ng pantat guys kay naay tunok na skillet guys no. So kasag lang pagkuha ana guys. Ana guys, kisi-kisi ng pantat diha guys kini tuyoy naman sabi. Diha guys, nagtutulya na siyang angkol nimo diha guys. So kumabi mo sa giingon ni angkol diha guys, pamatbato niya diha. Mati. Tunok ito. Tunok ito guys. Tuyoy. Sa lagayan natin guys. Yan. So yun, kapin guys. So. Nice. Ang buwang. Puso-puso. Puso guys. Tinatawag na puso-puso. Kani, si Uncle Inyo guys, patagalog-tagalog pa diya guys. Kala ko nun, hindi mo marunong mag-Tagalog. Marunong tayo mag-Tagalog. So yan guys, nakuha guys, isa ka kasili guys. No? Oh, kalijud ba da guys? Alam guys, ako ira ba na kalijud nga na guys? Lami ira ba na kuanong guys? God. Mati. Ayun. Ito guys, tatlo. Na guys, another na naman guys. Puso-puso guys. Okay. Para pagkatapos na ito diya guys magtibaw guys, no? Miuli ta guys kay manihapon, tatabaliko na po na ito guys ng mga alas 4 sa buntag guys. Pila ra mo istorya guys, no? Alas 4 na magtibaw na ito guys. Nahihuli guys. Nahihuli siguro ni. Morning guys. Unang tibaw guys. Yan guys. Ayun guys, ayun. Yan guys, ayun. Yung stick natin guys. Kumalaw-galaw guys. Ayun. Ayun na naman guys. Ayun na naman. Yan. Jackpot guys, jackpot. Muna guys kasi hindi ako nakadala ng lalagyan. Uy. Pasok na naman guys. Yan. Jackpot guys. Grabe. Tatlong guys. Tabanusok. Ano na to? Malaki na nakalizod guys oh. Yan oh. Tatlo. Yan, kala ko guys walang huli guys kasi hindi kumalaw. Yan oh. Guys oh. Parang gumalaw guys, gumalaw. Ayun guys, ayun, gumalaw guys. Ayun. Sayang nakabuhi guys. To. Sayang. Sus, tarik guys. Tara basa guys. Tara guys. Tara. Ito na. Yan guys, ayan. Pantat guys. Yan guys, oh. Pantat guys. Yan. Kalawang ko nakabuhi. Laik basa to, panta akuan, hayuan. Yan guys, oh. Yan, welcome sa ting fishing adventure guys, no. Ayan. Solo flight lang tayo ngayon guys. Ayan. Yan guys, oh. Solo flight tayo nagtibaw. Yan guys, malaki na guys oh. Yan. Yun oh, yung silik, yung tunok. Ito guys yung tunok. Kinanglan matangtang daw guys. Ini kayo. Kung amoy ko ini na makahilanat. So sana meron pa. Uy, ito guys, ito. Uy, kamu guys. Kalizod guys. Yan o. Ako na. Kalisod. Yan. Guys, laki na guys. Yan. Okay. Yan guys oh. Laki
Lagyan na ng kalisod. Yan. Guys, yung huli natin guys, no? Yung pantat, kinunan ko na guys ng tinik. Kuhaan na kay katunok. Yan yung kalisod. Yan. Okay guys. Yan. Layuan. Tsaka pantat. Tapos kasili. Awaning kalimutak tawag ini guys. Tapos dari salay na klase kalisod ni. Kasili na gamay. Yan. Guys, tapos na tayo. Tibaw. Yan. Jari ra, kumkum na po, guys. Oh yeah! Ato recipe, guys, pinirito sa ginatan. Kaya, guys, ginatan na pantat sa nahiyuan. Pagkalamyana, guys. Napay sinigikan sa palain planeta, guys. Kanang kanon na to, guys, na bahay-bahay. So, ayan, guys, na si Uncle mo diya, guys, nag-intro na. So, ayan, guys, kaon na, guys, kaon. Kumkum na po tayo. Pakita ni Uncle ka ng pinirito diha. Tapos ka ng atong ginatan, guys, na lima kabuk nizug. Atong gibutang, guys, no? Ayan, si Panhuzabon, tagusan na, guys, magkaon, guys, no? Matik! Oh, yeah! Samtang ikaw, guys, nagpahilo na, guys, sa pag-inkuray, guys. Pagkuha na dito dukot, guys, o bahaw, guys. Para mga unta, yan, guys. Hikop na si Uncle diha ni mo, guys, na sabaw, guys. Anong punto na kubkub na ni Uncle ni mo diha, guys. Ayan, matik! Oh, yeah! Puro ko may taguyat ni mo diha, guys, na siyam-siyam, guys. Pagkuha na dito, guys, ng kuwan plato, tapos dukot na sa kaldero, guys. Para mga unta. Ano ito yung naging mulaway, para makaingon ka, ang sarap!